केक बनाने जा रहे हैं, ठीक है। और दुआ आज केक बनाएगी। दुआ हमें बताएगी कि क्या क्या रेसिपी है, केक में क्या क्या बनता है, क्या क्या डलता है। आज हम किचन में हैं, वन डे इन अ किचन विद दुआ आज की सीरीज़ है। आज आपको दुआ बताएगी केक। तो दुआ आप क्या क्या सामान लाएंगे हम आप? ये